ओम सप्रेम जय जीव। नॉलेज इज पावर। एटा आम समस्ते जानिछंती। स्वामी विवेकानंद भी एक कथा कहिछंती। किंतु आज्ञा ये नॉलेज इज पावर अर्ध सत्य, पूर्ण सत्य नुहे। पूर्ण सत्य होछि सेल्फ नॉलेज इज पावर बा सेल्फ नॉलेज इज पावरफुल। तेणु दुनिया रे जदि ऑक्सीजन ठारू अधिक आवश्यक जिनिस बा अधिक मूल्यवान जिनिस किछि थाए से होछि सेल्फ नॉलेज। ऑक्सीजन बंचिया ପାଇଁ ଯେମିତି आवश्यक हुए, नॉलेज भी दरकार इस संसार रे बंचिया ପାଇଁ बा जीवन धारण करने ପାଇଁ। किंतु आनंदित भाव रे बंचिया ପାଇଁ हेले, सुखी भाव रे बंचिया ପାଇଁ हेले एवं जंत्रणा विहीन यदि जीवनटी आम चाहती ताहले निजको जानिया पड़िबो बा सेल्फ नॉलेज कौन तो जानिया पड़िबो। सेल्फ नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। कारण जो माने धन्य अच्छंती एवं जो माने जो मान पॉलिटिकल पावर अच्छी आजिका डेट रे आपण देखुथिबे से जीवनचर्या से मानसिक स्थिति तथा से मध्यरु अधिकांश लोक डिप्रेशन थांती एवं किछि लोक आज्ञा आत्महत्या करती बा तथाकथित ज्ञानी माने भी आत्महत्या करती। आज्ञा ताहले सेमानठारे कौन अभाव थिला? पैसार अभाव नहीं, मान सम्मान भी अभाव नहीं, ऑक्सीजन भी अभाव नहीं, जहाँ अम्लजान कहूँ अभाव नहीं, प्लेंटी ऑफ प्रचुर परिमाण अच्छी। किंतु गोटी अभाव से होछि निजको न जानिबा। से निजको जानि नांती। नॉलेज अच्छी, ज्ञान अच्छी, संसार कौन, ये वस्तु कौन, से वस्तु कौन, विभिन्न प्रकार विषय वस्तु नॉलेज अच्छी, किंतु सेल्फ नॉलेज नहीं। प्रकृत से निजको जानि नांती। केबे से पचार नांती हु एम आई, निजु के प्रश्न करना प्रकृति तार अस्तित्व कौन। तो ये जो निजको जानिबा अति गुरुत्वपूर्ण। आज्ञा आम निजको जानि नांती ताहले जीवन नरक हो। जो भाव रे जड़े व्यक्ति सारा संसार लोक मानकर घर ठिकाना जानी, राम दाम साम समस्त घर ठिकाना जानी, भल भाव जानी, किंतु निज घर ठिकाना जानी। आज्ञा तार अवस्था कौन हम? से केमिति रहिबो? से रहिबो कोठी सुरक्षित भाव रे? तेणु अन्य मानक घर ठिकाना जानी तार लाभ हेनी। आज्ञा अन्य माने निज निज घरे रहिबे सुरक्षित भाव रे। आम निजर घर ठिकाना जान नथवा ताले सांसारिक बा संसार समस्त लोकर घर ठिकाना जानी कौन लाभ? आज्ञा ज्ञान से परिके। आज्ञा संसार सबू जिनिस विषय सबू तत्व विषय सबू जो निर्जीव वस्तु अच्छी
ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକିନିକ୍ ଜ୍ଞାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନଲେଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ନଲେଜ୍ ନଥିବ, ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା। ଜଣେ ନିଜକୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେଲ୍ଫ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ସେ ନିଜକୁ କେବେ ଅନ୍ୟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବ ନାହିଁ, ତୁଳନା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଅତୁଳନୀୟ, ସେ ୟୁନିକ୍, ସେ ଗୋଟିଏ, ସେ ୱାନ୍ ପିସ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ, ସେଇଟା ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ, ଜ୍ଞାନରେ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ୍ ଯିଏ ଜାଣିବ, ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ୍ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଜ୍ଞା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠାରୁ। କାରଣ ଜୀବନରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅନ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଜଳ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ। ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛି। କାରଣ ଜଳ ବିନା ଆମେ କିଛି ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବି କିଛି ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିନା କେତୋଟି ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା। ନିଜକୁ ଯିଏ ନ ଜାଣିବ, ପ୍ରକୃତରେ ନ ଜାଣିଥିବ, ତେଣୁ ତା କତିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ଥିବ, ପାନୀୟ ଥିବ, ତଥାକଥିତ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସମ୍ମାନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁ ବିଚାର ଶକ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି, ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି, ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ସେ ବିଚାର ହିଁ ତାକୁ ମାରିଦେବ। ସେଇ ବିଚାର ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟତା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ବିଚାର ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ଏଇ ବିଚାର, ସେ ବିଚାର ହିଁ, ବିଚାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆସିବ ଯେ କି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଯେହେତୁ ସିଏ କେବେ ବି ସେ ବିଚାର ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଦେଖିନି, କେବେ ବି ସେ ବିଚାର ସେ ନୁହେଁ ବୋଲି କେବେ ବି ତାର ଅନୁଭବ ଆସିନି, ଅନୁଭୂତି କରିନି। ସିଏ ସେ ବିଚାର ନୁହେଁ, ସେ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ସେ ଇଚ୍ଛାରୁ ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଚ୍ଛାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖୁଥିବା ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଇଚ୍ଛାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବା ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଚାରରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା କେତେ ଯେ ଜରୁରୀ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବିଚାର ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଏ ଯେ କି ଜନ୍ମରୁ ଜୁଇ ଯାଏଁ
आमे केबे से विचार ठारू निजको अलगा करि नाहंती बा से विचार को से बुद्धि को से ज्ञान को से इच्छा को केबे आमे देखिया पई स्वतंत्र भाव रे चेष्टा करि नाहंती। अनवरत आमर हृदस्पंदन चली हार्ट बीट चली आम जानत रहो अजाणत रहो चली आज्ञा सी किंतु आम किसी समस्या सृष्टि करूना कारण आमे से हार्ट बीट नुहंती बोली स्पष्ट भाव रे आमर अनुभव अच्छी आम जाचे मुझे हार्ट बीट नुहे जदिच हार्ट बीट हृदस्पंदन मो भितर होउछि शयने स्वप्न अबा जागरणे शोइथिबा अवस्था रे स्वप्न रे एवं जागृत अवस्था रे अर्थात जानत रे भी अजाणत रे होउछि किंतु मु से हृदस्पंदन नुह तेणु आम बा से हृदस्पंदन आम पे किसी समस्या सृष्टि करूना किंतु से भली भाव रे आमर मानसिक स्तर रे बा मन जहाँ को कहूचे तारी से गोटे प्रोसेस चली चिंता भावना कहा को ग्रहण करिबा कहा को त्याग करिबा घृणा भल पाइबा विभिन्न प्रकार जो जीवन सब विभिन्न प्रकार गतिविधि कार्यकलाप सी भी से हार्ट बीट भलिया से चली आज्ञा गोटे प्रोग्रामिंग चली किंतु ये जो प्रोग्रामिंग सहित ये हार्ट बीट जो आपणक रहिला जो भावना सहित आम तादात्म्यता प्रकाश करूँ तादात्म्यता अर्थ तत् आत्मीयता ता ही मोर निजर ये जो भावटा हो जाए मु ही से भावना ये भावना ही हमको मारे आत्मीयता आस जाए जो भाव में यदि पड़ोशी बा गाँ भीतर बा अजणा लोकर डेथ हुए आम एत मर्माहत हुंती नहीं एत आम भांगी पड़ते नहीं आसक्त होती नहीं कांदती नहांती कांदती नहीं कारण तांको सहित आमर तादात्म्यता न थाए आत्मीयता न थाए ताको आम निजर बोली भावी न थाउ किंतु यदि आमर स्वजन बा निजर परिवार कहीं कार देहांत हुए बा किसी विपद किए पड़ती आम केते मरमाद हमें कहले आज्ञा केते दुखी हमें कांदती कारण व्यक्ति देखिले समान सी जो मनीष ये भी से मनीष किंतु से पाख पड़ोशी अजणा व्यक्ति सहित आमर किछि तादात्म्यता न थाए अर्थात आत्मीयता न थाए ताको हम निजर बोली भावी न थांती तेणुक आमको दुख हुए ना जेहेतु निज परिवार लोक को आम निजर बोली भावी था सी आम बापा माँ हूँ संतान स्वतंत्र हूँ स्त्री भी हूँ कौन सी आमर नित्य व्यवहार जो जिनिस भी हो तेणुक दुख हुए तादात्म्यता आसी जाए आसक्ति आसी जाए ठीक से भाव में आम जो मानसिक विचार प्रक्रिया जो भावना प्रक्रिया अनवरत जो भावना आसूची चिंता आसूची आम ता सहित तादात्म्यता प्रकाश करूँ अर्थात ये भावना ही मु बोली भावी नौ तुम से भावना भितर भी आत्महत्या करने गोटे भावना अन्य को निंदा करने भी गोटे भावना अन्यर क्षति करने भी गोटे भावना अन्य को भल पाइबा भी गोटे भावना आज्ञा सबुजाक से भल मंद सुख दुख से सब भावना आज्ञा आम भितर प्रति मुहूर्त से सृष्टि होउछि ऑटोमेटिकली होउछि आज्ञा अनहद नाद आखु कहि पारंती अनहद नाद बिना आहतर सृष्टि होथिबा शब्द किछि होउछि आज्ञा असरंती शब्द सृष्टि होउछि केतेबेले को भावना आसियो केही कहि परियोनी आज्ञा एमती संसार कौन पुरुष नहांती जे कहीदेव एतिकी मिनिट पर एतिकी सेकेंड पर मोर यही भावना आसीबो तेणु प्रकृति अनादि अनंत
ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବି ସଂସାରରେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ମାତ୍ରା ହେବ ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଅନୁମାନ କେବେ ସତ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପରିମାଣ ସତ ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିବା, ଯେଉଁ ଭାବନା ବିଚାର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଚ୍ଚ ନେଇଥିବ, ଯଦି ସେ ବିଚାର ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ସେ ବିଚାର ଶକ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ଓହରେଇ ଆଣିବାର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନଥିବା, ସେ ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ବୋଲି ନ କହିବାର ବିଧିକୁ ଜାଣିନଥିବା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତଥା ଏମିତି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯାହାକୁ ଏଡ଼େଇ ହେବନି, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଯଦି ବିଚାର ସହିତ ଆମର ତାଦାତ୍ମ୍ୟତା ଥିବ, ବିଚାର ହିଁ ଆମେ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ବିଚାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆସିବ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟର କଥାକୁ ଆଧାର କରି ବା ନିଜର ଅସଫଳତାକୁ ଆଧାର କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେ କି ମୁଁ ମରିବି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବିଚାର ସହିତ ବିଚାରକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ବିଚାର କ'ଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ବିଚାରରୁ କେବେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବିଚାରକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଚାରକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଚାରକୁ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଁ ମରିବି ଏକ ବିଚାର ସେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ଆସିବ, ସେ ମନ ଭିତରୁ ଆସିବ, ସେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆସିବ, ସେ ମାନସିକତାରୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବଡ଼ ଗୂଢ଼, କେତେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ଯେଉଁ ବିଚାର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଲଜିକ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପାୱାର ଆଜି ମଣିଷକୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି, ସେ ବିଚାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବ, ସେ ବିଚାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେବ, ସେ ବିଚାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତିର ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ, ଗାତ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର। ନିଜକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ପାୱାର, ଶକ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଜାଣି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠାରୁ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଠାରୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ ବା ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଫାର୍ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଏ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ବିଂ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ କିଏ, ମୋର ଶକ୍ତି କେତେ, ଏ ସଂସାର କ'ଣ, ଏ ସଂସାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ କିଏ, ଏ ସଂସାର କ'ଣ, ସଂସାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, ଏ ତିନିଟା ଯାହାର କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି, ସେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ହାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଜିତିବ, ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ, ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ
जीवन समस्त ऊर्जा समस्त ध्यान समस्त इच्छा लगेଇବା ताहले आमे निजको आविष्कार करिबा। उद्भावन नुहे आज्ञा कारण उद्भावन नुआ किछि हुए निजको आविष्कार करिया पड़े। निज आम अच्छे सेल्फ आविष्कार हो निजको जानिबा। आशा करुछि आपण एई कथार किछि हृदयंगम करथिबे। जदि करिनांती ताले कौन करिबा आज्ञा दुर्भाग्य कथा। निजको जानतु आज्ञा सबु महापुरुष माने से कथा कहिसंती। प्रथमे निजको जानिबा संसार को जानिबा ताहले जाय कि जानिले जिणिबा जानिले जितिबा। एति कहि वाणी की विश्राम दउछि। आपण मानक जीवन रे गोटे प्रमुख स्थान ग्रहण करू जे कि आपण निजको जानिया पई चेष्टा करंतु। एति कहि वाणी विश्राम दउछि। सप्रेम जय जीव।